പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദേവനുடைய മഹാപരിശുദ്ധ നാമം മഹിമപ്പെടുവதாக. ഇവിടെയുള്ള ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എളിയവനും കുടുംബമായി ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ഈ സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இங்கே இருக்கின்ற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தவும் ஆண்டவர் நமக்கென்று பாராட்டி இருக்கின்ற இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பு எண்ணி ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன். ഇവിടെയുള്ള മുഖങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ്. இங்கே இருக்கக்கூடிய முகங்கள் எல்லாம் எனக்கு அறிமுகம் இல்லாததுதான். എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ കാണുവാൻ, സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഈ സാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ஆனால் கிறிஸ்துவிலே நாம் எல்லாரும் சகோதரரும் சகோதரிகளுமாக இருக்கின்றோம். என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை பார்ப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் எனக்குண்டு. എന്നെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടിടയായി. எனக்கு என்னை குறித்து இங்கே அறிமுகப்படுத்த வேண்டுமானால், അലീനയുടെ അപ്പച്ചനാണ്, ഫാദറാണ്. അലീനാവനുடைய തകപ്പൻ വരാക്കര ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദറൻ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയമുണ്ട്. അവിടെയാണ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൃശ്ശൂരിലെ വരാക്കര என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே கூடி வரக்கூடிய சபையிலே கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றி அங்கே சுவிசேஷ வேலையும் அடியேன் செய்து கொண்டு வருகின்றேன். ചുരുക്കമായിട്ട് സാക്ഷ്യം ഒന്ന് പറയണം എന്ന് ഒരു പ്രേരണ മനസ്സിലുണ്ട്. சுருக்கமாக என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஏவுதல் என்னுடைய மனதிலே உண்டு. നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് പാടിയ പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യേശുവെ എന്നെയും നിന്നെ പോലെ ആക്കണം എന്നിങ്ങനെ പാടുവാനായിട്ടിടയായി. ഇവിടെ நம்முடைய பாடலில் இரண்டாவது பாடலாக இயேசுவே என்னையும் உம்மை போல நீர் மாற்ற வேண்டுமே என்ற ஒரு கவியை நாம் பாடினோம். എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது, ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 1997 1997 வருஷத்திலே நான் சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்த்து வந்த நாட்களிலே അവിടെ ഒരു ഡേവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ടിടയായി. டேவிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சகோதரன் பணிமாறுதல் பெற்று நாங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்திற்கு வந்து பணியாற்றினார். ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുവാൻ മുഖാന്തരമായി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. அந்த சகோதரனுடைய வாழ்க்கையானது என்னை கிறிஸ்துவண்டைக்கு வழிநடத்தப்படுவதற்கு, நான் வழிநடத்தப்படுவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாய் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. எங்களுடைய நிறுவனத்திலே அநேக மலையாளிகள் வேலை பார்த்து வந்தார்கள். ഞാനൊരു റോമൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവനാണ്. நான் ரோம கத்தோலிக்க குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்ட ஒருவன். വളരെ മതഭക്തി വളരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. அதிகமான மத பக்தியினால் நிறையப்பட்ட ஒருவனாக இருந்தேன். ഒരു ഭാഗത്ത് മതഭക്തി ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും മറുഭാഗത്ത് രഹസ്യമായ പാപങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നുപോയി. ஒரு புறத்திலே இங்கே மத பக்தியிலே பக்தி வைராக்கியத்திலே நான் இருந்தாலும் கூட, மற்ற புறத்திலே நான் ரகசிய வாழ்க்கையில பாவம் நிறைந்த வாழ்க்கையோடு நான் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தேன். അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡേവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ അവിടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலே டேவிஸ் என்ற சகோதரன் நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு வந்தார். ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതം എന്നെ വളരെ ആകർഷിക്കുവാനിടയായി. அவருடைய வாழ்க்கையானது என்னை அதிகமாக தொட்டது. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് 2 സിനിമ കാണാത്ത ദിവസം ഉണ്ടായില്ല. எங்களுடைய இயல்பான பழக்கம் என்னவென்றால், நாங்கள் ஒரு நாளிலே குறைஞ்சபட்சம் 2 சினிமாவது நாங்க பார்ப்போம். ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, ചീട്ടുകളി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവിധ കാര്യത്തിലും നമ്മളുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ, സീറ്റ് വിളയാട്ട് പോன்ற இருக்கிற എല്ലാ വിളയാട്ടുകളിലും നാങ്ങൾ അതിൽ പോലെ പങ്കുവരുന്നു. തല്ല്, വക്കാണ്, വഴക്ക് കൂടൽ എല്ലാത്തിനും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം വാക്കിന് തെറി പറയുന്ന ടൈപ്പാണ് നമ്മളൊക്കെ. இங்க சண்டை போடுறது, வாக்குவாதம் பண்றது, எப்படி குறைஞ்சபட்சம் வார்த்தைக்கு 2 வார்த்தையாவது கெட்ட வார்த்தை பேசாம இருக்கிறது இல்ல. ഞാൻ ചെറിയ ആളാണെങ്കിലും വലിയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ആരും കൂട്ടാക്കില്ല. இங்க உயரத்துல நான் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும் கூட, உயரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நபரையும் நான் விட்டு வைப்பதில்லை. തെറ്റ് എവിടെ കണ്ടാലും ചോദ്യം ചെയ്യും. தவறு எங்கே பார்த்தாலும் அதை நான் கேள்வி கேட்பேன். പക്ഷേ ഈ ഡേവിസ് സഹോദരന്റെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറിപ്പോവാൻ ഇടയായി. ஆனால் டேவிஸ் என்ற இந்த சகோதரனுடைய வாழ்க்கை நான் பார்த்த பொழுது எனக்கு அற்புதமாக தோன்றியது. ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടില്ല, யாரோடும் அவர் கோபப்படுவதில்லை, എല്ലായ്പ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, எப்பொழுதுமே சிரித்துக்கொண்டே புன்முறுவலோடு இருப்பார். സിനിമ കാണില്ല, சினிமா பார்க்க மாட்டாரு. കൂട്ടുകാരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ ആരും ഇരിക്കില്ല. உடன் பணியாட்களை குறித்து அவர் குற்றம் சொல்வதோ அங்கீமிகமாக தூற்றி திரிவதோ இல்லை.
എപ്പോഴും ആള് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. எப்பொழுதுமே நபர் சந்தோஷமாக இருப்பார். അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത? அப்பொழுது இந்த மனுஷனுடைய சிறப்பம்சம் என்பது என்ன என்று சொல்லி நான் தேட ஆரம்பித்தேன். ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഞാൻ ആകർഷിക്കാനിടയായി. அந்த மனுஷனிடத்தில் நான் ஈர்க்கப்பட ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ അങ്ങനെ ആളുടെ കൂടെ രാത്രിയിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ബൈബിളൊന്നും നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യന്റെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ, അവിടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, ഒന്നും പാടില്ല. அங்க இருக்கக்கூடிய சட்டதிட்டங்கள் எல்லாம் தெரியுமல்லவா? நாம் வேத புத்தகத்தை நாம் வெளிப்புறமாக கரங்களில் ஏந்தி செல்ல முடியாது. അങ്ങനെ ആള് എന്നോട് പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോയി. சரி வா வெளியே நடந்து போகலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் இரவு நேரத்தில் இருவரும் நடந்து போனோம். ഈ ഡേവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകാരൻ തന്നെയാണ്. இந்த டேவிஸ் என்ற சகோதரன் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய திருச்சூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தான். അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കാനിടയായി. ஆகவே அது நிமித்தமாக நாங்கள் அதிக நெருங்கி பழகினோம். അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. வெளியே நாங்கள் நடக்க சென்ற நாட்களிலே அப்பொழுது என்னிடத்திலே ஒரு கேள்வி ஒன்று உண்டு. ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയാവും? இன்றைக்கு நீ மரித்தால் உன்னுடைய ஆத்துமா எங்கே செல்லும் என்று கேட்டார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ சொன்னேன், അത് എവിടെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. എങ്ക പോകണമെന്ന് தெரியல, ஆனா நான் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு நான் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னேன். അപ്പൊ അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു. அப்ப அதற்காக நீ என்ன செய்கிறாய் என்று சொல்லி கேட்டேன். എന്റെ മതത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ പറയാനിടയായി. என்னுடைய மதத்தினுடைய கர்மங்களை நான் குறித்து சொல்ல ஆரம்பித்தேன். മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും പറയുവാനിടയായി. மரணத்தினுடைய பின்பதாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவர் எனக்கு எடுத்துரைத்தார். അപ്പൊ ആള് ചോദിച്ചു, ഈ മരണത്തിന് ശേഷം എത്ര നാൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, അതിന് എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. அப்பொழுது மரணத்தின் பின்பதாக இருக்கின்ற நன்மைகள் அல்லது கர்மங்கள் எல்லாம் செய்தால் அது எத்தனை நாட்களுக்கு அது செல்லும் என்று சொல்லி கேட்டார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിന് കണക്കില്ല, പൈസ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. அதை കണക്കെല്ലാം இல்லை, பணம் கொடுக்காமல் அதனை செய்யவும் மாட்டார்கள் என்று நான் ആൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബൈബിൾ ഉണ്ടോ കയ്യിലെന്ന് ചോദിച്ചു. அப்பொழுது அவர் என்னிடத்திலே கரத்திலே வேதாகமம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி கேட்டார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബൈബിൾ ഉണ്ട്, വർഷം ഇതുവരെ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் பைபிள் கரத்தில் இருக்கிறது, ஆனால் இத்தனை வருஷமாக நான் வேதத்தை வாசித்ததே இல்லை. ആള് പറഞ്ഞു, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം പോയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. அப்பொழுது யோவான் சுவிசேஷம் 3-ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்கள் என்று சொல்லி அவர் என்னிடத்திலே சொன்னார். ആ വാക്യം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ? அங்கே அந்த வசனமானது இங்க இருக்கிற சிறு குழந்தைகளுக்கு கூட தெரியும் அல்லவா? തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ആ വാക്യം പറഞ്ഞ് ആള് എന്നോട് സംസാരിക്കാനിടയായി. தம்முடைய தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கும் அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் என்ற வசனம் சொல்லப்படுகிறது. അതുവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു സത്യ ദൈവമാണ്, സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് സകലത്തെയും പരിപാലിക്കുന്ന മഹാദൈവമാണ്. ആ ദൈവമാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി കൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നത് എന്നുള്ള ആ വലിയ സത്യം എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുവാനായിട്ടിടയായി. அதுவரைக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் மேல் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரியம் உண்டு. ஆனால் இந்த நேரம் வரைக்குமாக அவர் எனக்காக வந்து, எனக்காக மரித்து, எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்து அடக்கம் செய்யப்பட்ட 3ஆம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து இன்றைக்கும் பரலோகத்தில் ஜீவிக்கிறார் என்ற இந்த சத்தியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் நான் கேட்டதே இல்லை. ഞാൻ 1997 ഒക്ടോബർ 13-ാം തീയതി രാത്രി 9 മണിക്ക് കർത്താവിനോട് കരഞ്ഞ് പാപങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ എന്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കാനിടയായി. 1997 வருஷம் அக்டோபர் மாதம் 13ஆம் தேதி இரவு 9 மணிக்கு நான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை என்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்று கண்ணீர் விட்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். അവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ റൂമിൽ ഒരു ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ട് ആ ടാങ്കിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത്. 2 மாதங்களுக்குள்ளாக நான் தங்கியிருந்த அறையிலே ஒரு டேங்க் ஒன்று கட்டி அந்த டேங்கிலே தான் நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றேன். അന്ന് തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. എന്റെ എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. அந்த நாளில் தான் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார். என்னுடைய கரத்தில் இருந்த எல்லா விதமான அசுத்தமான பழக்கங்களும் என்னை விட்டு கடந்து போய்விட்டது. തമ്പാക്കു കഴിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. തമ്പാക്കു நான் இந்த போதைப் பொருள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒருவனாக இருந்தேன். മധ്യപ്രദേശിൽ ഞാൻ 7 വർഷം ടെമ്പോ ട്രാവലർ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ശീലിച്ചാണ് ഈ തമ്പാക്കു കഴിക്കല്. இங்கே மத்திய பிரதேசத்தில் நான் 7 வருஷ காலம் நான் இந்த டெம்போ டிராவலர் ஓட்டிக் கொண்டிருந்த நாளிலே அந்த பழக்கம் எனக்கு ஏற்பட்டது. അങ്ങനെ എല്ലാ ദുശ്ശീലങ്ങളും മാറി ഞാൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി. இவனமாக என்னுடைய கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாம் மாறிவிட்டு நான் புதிய சிருஷ்டியாய் மாறினேன். അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവന് ഭ്രാന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞു. இவனுக்கெல்லாம் பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்று சொல்லி அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் சொன்னார்கள். പക്ഷേ പിറ്റേ മാസം എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എന്റെ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത മാസത്തിൽ എനിക്ക് അരികാമൽ இருக்கக்கூடிய അറയിൽ இருந்த ஒருவர் രക്ഷിക്കപ്പെടുகிறார். സഭയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൂപ്പന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു. കമ്പനിയിലെ എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. சபையில் இருக்கின்ற மூப்பர்களை என்னுடைய நிறுவனத்தை கலைத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் சுவிசேஷத்தை நான் சொன்னேன். 5 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടാനിടയായി. 5 பேர் രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ஞானஸ்நானம் ஏற்படுவது எடுத்துக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു, കർത്താവിന്റെ മോനാണ്. ലെറ്ററിൽ മുഴുവൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
நான் என்னுடைய சொந்த ஊருக்கு கடிதம் எழுதி அனுப்பும் பொழுது நான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டேன், நான் கர்த்தருடைய பிள்ளையானேன் என்று சொல்லி கடிதம் முழுவதுமாக அதை பற்றி நான் எழுதி அனுப்பினேன். വൈഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. எங்கே மனைவி சொன்னார்கள், நான் ஜீவிக்க മരിക്കണം, കാരണം നാണക്കേടായില്ലേ, அது வெட்கக்கேடா போய்விட்டது, நான் மரிக்கத்தான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி மனைவி சொன்னார்கள். ആള് ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അവിടെ കത്തോലിക്ക ഞങ്ങളുടെ സഭയില്, അതുപോലെ പള്ളിയിലെ വികാരി ഫാദർ, ആളുടെ കൂട്ടുകാരൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നാണക്കേടായി. அங்கே சகோதரி அவர்கள் அங்கே கத்தோலிக்க சபையிலே ஞாயிறு பாடசாலை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள், அங்கே இருக்கின்ற பாதிரியாருடைய மனைவிக்கும் நெருங்கின முறையில் இருந்தார்களாகவே அவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு வெட்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். ദൈവം കൃപ ചൊരിഞ്ഞു. ഞാൻ 8 മാസം കഴിഞ്ഞ് ലീവിന് വന്നു. நான் தேவன் கிருபையா அருளினார். நான் 8 மாதங்கள் பின்பதாக நான் என்னுடைய விடுப்பிலே நான் ஊருக்கு வந்தேன். 2 ദിവസം ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ 8 മാസം പഠിച്ചതൊക്കെ വൈഫിനെ പഠിപ്പിച്ചു. 8 മാதങ്ങളിൽ நான் கற்றுக்கொண்டது அனைத்தும் 2 நாட்களுக்குள்ளாக என் மனைவிக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். പിറ്റേ ആഴ്ച ആള് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു. அடுத்த வாரத்திலே அங்கே மனைவி கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരാം. நாங்கள் குடும்பமாக கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்தோம். ദൈവം ഞങ്ങളെ ആ നിലയിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു. தேவன் எங்களை இந்த விதமாக ஆசீர்வதித்தார். അതിനുശേഷമാണ് അലീന ജനിച്ചത്. அதன் பின்பதாகத்தான் அலீனா பிறந்தார்கள். അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങളെ അതിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതുപോലെ അവിടെ നിന്നും 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. അവിടുന്ന് വേറെ തിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. பின்பதாக அங்கே 4-5 வருஷங்கள் நான் அங்கே துபாயிலே பணிபுரிந்த பின்பதாக சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்து ஊழியத்தில் நான் ஈடுபட ஆரம்பித்தேன். ഇങ്ങനെ ഈ നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുവാനും ഈ നിലയിൽ സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ദൈവം തന്ന കൃപകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இவ்வகையிலே நான் இங்கே நிற்கவும் இங்கே உங்களோடு என்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொடுக்கவும் கர்த்தர் எனக்கு பாராட்டின இந்த தருணத்தை எண்ணி நான் ஆண்டவருக்கும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். നമുക്ക് അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. நம்முடைய கொஞ்ச நேர தியானத்திற்காக ஒரு வேத பகுதியை வாசிப்போம். 1 പത്രോസ് 1 பேதுரு അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം, അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം, அதனுடைய 5வது அதிகாரம் 5-ഉം 6-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. 5-ഉം 6-ഉം 5ம் 6வது வசனங்கள். 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 5ம் 6வது வசனங்கள். அந்தப்படி இளைஞரே, மூப்பருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனத்தாழ்மை அணிந்து கொள்ளுங்கள். பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார். ஆகையால் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள். ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. தேவனுடைய உயரிய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാനായിട്ടിടയായി, എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം ആരെ പോലെ ആവാനാ? எல்லாருடைய விருப்பம் யாராக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நான் முன்பு சொன்னேன் அல்லவா? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുவை போல் மாற வேண்டும் என்ற விருப்பம் எல்லாருக்கும் உண்டு. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്നെ ആ നിലയിൽ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനിടയായ വാക്യമാണ്. ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்ட வசனத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையின் அதிகமாக தொட்டது. ഔവണ്ണം ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ, എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ് താണിരിപ്പിൻ എന്നാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. അവിടെ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിനെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത, ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ? இந்த பூமியிலே தேவனால் உயர்த்த முடியாதபடிக்கு, ஆசீர்வதிக்க முடியாதபடிக்கு யாராவது ஒருவர் இருக்கிறார்களாம்? ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാല് இருக்காங்களான்னு கேட்டா ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദൈവവചനം പറയുന്നത്. வேதவசனம் சொல்லும் பொழுது உண்டு என்றுதான் அது சொல்கிறது. ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ തൊക്കണം കഴിയും. அப்படிப்பட்டவர்கள் யார் என்பதை குறித்து இங்கே நாம் எடுத்துரைத்து காண்பிக்க முடியும். താഴ്മയില്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ നിഗളികൾ, അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്പ്പെടാത്തവർ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. தாழ்மை இல்லாதவர்கள் அல்லது பெருமை உள்ளவர்கள், கீழ்ப்படியாதவர்கள், அவர்கள் தான் என்று பதில் சொல்ல முடியும். സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. பரலோகத்திலே தேவன் தம்முடைய குமாரனை மிக உயரிய நிலைமையில, உன்னதமான நிலைமையில உயர்த்தியதற்கான காரணம் என்னவென்று நமக்கு நன்றாய் தெரியும். അവനിൽ പാപമില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടോ, അവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നത് കൊണ്ടോ, അവൻ പാപം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. அவர் தேவகுமாரனாய் இருந்தது நிமித்தமாகவோ, அவர் பாவம் இல்லாதது நிமித்தமாகவோ என்பது நிமித்தமாக அல்ல. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അവനിൽ പാപമില്ല, അവൻ ദൈവകുമാരനാണ്, അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണെന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും அவரிடத்திலே பாவம் இல்லை, பாவம் செய்யவில்லை, தேவனுடைய குமாரன், இவைகளெல்லாம் சரியான பதில் தான். இருந்த போதும் അവനെ ദൈവം ഏറ്റവും ഉയർത്തുവാൻ കാരണം അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. அவரை அதிகமாக உயர்த்தியதற்கான பிரதானமான காரணம் என்னவென்றால் அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்பதாகும். ദൈവം
എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് தேவன் எல்லா நபர்களையும் குறித்து விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിന് ഉയർത്തുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. எல்லா நபர்களையும் தேவன் உயர்த்த வேண்டும் என்றுதான் விரும்புகின்றார். പക്ഷെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, ஆனால் தேவன் நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளாய் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது നമ്മുടെ ഉള്ള് ദൈവം കാണുകയാണ്. நம்முடைய உள்ளத்தை தேவன் பார்க்கின்றார். ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്നത്, தேவன் நம்மை உயர்த்துவதற்கு தடையாக இருப்பது പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നാം തന്നെയാണ്. அநேக நேரத்தில் நமக்குள்ளாக அதனுடைய காரணம் நாமாகவே இருக்கின்றோம். അതുകൊണ്ട് அது நிமித்தமாக നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുവാൻ, நம்மை நாமே பரிசோதிப்பதற்கும் നാം താഴ്മ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. நாம் தாழ்மையை தரித்துக் கொண்டு தேவனுடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து கொண்டு நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്തുകൊണ്ട് നാം താഴ്മ ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് നാം ജീവിക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്? எதற்காக நாம் தாழ்மையை தரித்து கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 57 അധ്യായം അതിന്റെ 15ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയാം. യെശയ്യാവിൻ പുസ്തകം 57 அதிகாரம் அதனுடைய 15வது வசனத்தை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. அங்கே நாம் இப்படியாய் வாசிக்கின்றோம். நித்திய வாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமும் உள்ளவராகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார், உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிறேன். ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എന്ന് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பதை குறித்து இங்கே மிக தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവം ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയുമാണ്, പരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമമുള്ളവനുമാണ്. தேவன் நித்தியவாசியும் பரிசுத்தரும் என்கிற நாமம் உள்ளவராக இருக்கிற மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர். പക്ഷെ അവൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ஆனால் அவர் யாருடன் வசிக்கிறார் என்பதை பற்றியும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. താഴ്മയുള്ളവരുടെ മനസ്സിനും മനസ്താവമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിനും ചൈതന്യം വരുത്തുവാൻ മനസ്താവവും മനോവിനയവുമുള്ളവരോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു. பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவி உள்ளவர்களிடத்திலும் வாசம் பண்ணுகிறார். വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് അത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. மிக மேன்மையுள்ள ஒரு விஷயமானது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നാം കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്, പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. സ്തോത്രം. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக நம்முடைய ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்ட நேரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வந்து வாசம் பண்ணினார். പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ നാം അഹങ്കരിച്ച് നിഗളികളായി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നാൽ ദൈവത്തെ നാം ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ கெடுத்துன்னவராய் നമ്മൾ തീരുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ஆனால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அகங்கரித்து அங்கே பெருமை உள்ளவர்களாக மேட்டிமை உள்ளவர்களாக நடந்து கொண்டு கர்த்தருக்கு விரோதமாக நடப்போம் என்று சொன்னால் அது அவருக்கு அருவருப்பானதாக. ദൈവം എത്രയോ അത്യുന്നതനായ മഹാദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുവാനിടയായത്. தேவன் மகா அதி உன்னதனாக இருக்கின்றார். அந்த தேவனை தான் ஆராதித்து பணிந்து ആ வருகின்றோம். ദൈവം പക്ഷെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് എങ്ങനെ? നമ്മോട് കാണിച്ച കരുണ, നമ്മോട് കാണിച്ച ദയ, നമ്മോട് കാണിച്ച മനസ്സലിവ്, നമ്മോട് കാണിച്ച ദീർഘക്ഷമ, നമുക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനം അത് എത്രയോ മഹത്വമേറിയതാണെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ஆனால் தேவன் நமக்கென்றும் காண்பித்திருக்கக்கூடிய அவருடைய அன்பு, அவருடைய நீடிய பொறுமை, அவருடைய நீடிய சாந்தம், அவருடைய இரக்கம், அவருடைய தயவு இதெல்லாம் எவ்வளவு மிக மேன்மையானதாக இருக்கின்றது. ആ കർത്താവിനെയാണ് നാം പിൻപറ്റുന്നതെങ്കിൽ, அந்த கர்த்தரை நாம் பின்பற்றுகிறோம் என்று சொன்னால், ആ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നമ്മളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. அந்த கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நிச்சயம் காணப்பட வேண்டும். കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. கர்த்தர் நம்மிடத்திலிருந்து விரும்பக்கூடிய மிக உன்னதமான முன்மாதிரி என்று சொல்வது அது மட்டுமே ஆகும். നാം മീഖാ പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. மீகாவினுடைய புத்தகம் 6-ாம் அதிகாரம் அதனுடைய 8வது வசனத்திலே இப்படியாய் வாசிக்கின்றோம். മനുഷ്യൻ നല്ലത് എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു, ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനുമല്ലാതെ എന്താകുന്നു ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? மனுஷனே நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார், நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேற எண்ணத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார். മറ്റു പല വേദഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, மற்ற அநேக வேத பகுதிகளை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അതുപോലെ മറ്റു ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, யாக்கோபின் நிருபம் மற்ற நிருபங்களை எல்லாம் வாசித்து பார்க்கும் போது, സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, சுவிசேஷங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது, കർത്താവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, அங்கெல்லாம் நாம் படிக்கக்கூடிய விஷயம்
விஷயம் என்னவென்றால் ദൈവത്തിന്റെ താഴ്മയുടെ പ്രദർശനം, അവന്റെ കീഴ്പ്പെടലിന്റെ പ്രദർശനം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. தேவனுடைய தாழ்மையும் அதே போல தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்த விதத்தை குறித்தும் அங்கே அதனுடைய பிரதிபலிப்புகளை நாம் அங்கே வாசித்து பார்க்க முடியும். അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, அது நிமித்தமாக எப்பொழுதுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴ്മ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. நாம் எப்பொழுதுமே தாழ்மையை தரித்தவர்களாக, நாம் எப்பொழுதுமே ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കാൻ കഴിയുന്നത്, இரண்டாவதாக அங்கே பார்ப்பது, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം എന്ന് കാണുവാൻ നോക്കാൻ കഴിയും. அப்பேற்பட்ட நபருடைய ஜெபம் கர்த்தருக்கு பிரியமானது. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 2 நாளாகமம் 7-ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് അവിടെ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. அதனுடைய 14வது வசனத்துல, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்திற்கு ക്ഷേമத்தை கொடுப்பேன். പഴയ നിയമം നാം മുഴുവൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, பழைய ஏற்பாட்டை முழுவதுமாக நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, അനേക കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ, அநேக கர்த்தருடைய தாசருடைய உறவிலே, ദാനിയേലിന്റെയും നെഹമ്യാവിന്റെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന, ദാനിയേലുடைய ജെബം, നെഹേമിയാവിനുடைய ജെബം, അതുപോലെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം, രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, அதே போல நியாயாதிபதிகள் ராஜாக்களுடைய புத்தகங்களை எல்லாம் நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது അവരൊക്കെ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ அவர்கள் தங்களை தாங்களே தாழ்த்தி கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கண்ணீர் விட்டு அழுததை நாம் வாசிக்கின்றோம். അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകി അവരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അവരെയൊക്കെ ഉയർത്തി എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. அவருடைய ஜெபங்களுக்கெல்லாம் கர்த்தர் பதில் தந்து அதற்கு ஏதுவாக இருக்கின்ற நன்மைகளை தந்தார். 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം, 1 ராஜாக்களுடைய புத்தகம், അതിന്റെ 21-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27 മുതൽ 29 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ, 21-ആം அதிகாரம் 27 മുതൽ 29 വരെയുമായി വാസിക്കുമ്പോൾ ആഹാബിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയും. அந்த பக்கங்களில் ஆகாபினுடைய சரித்திரத்தை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும். ആഹാബിന് ദൈവം ഒരു ന്യായവിധി അവിടെ വിധിച്ചപ്പോൾ, ஆகாபுக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பை அங்கே விதித்த நேரத்திலே ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെ ആ വലിയ പ്രവാചകന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്ന ആഹാബിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே தீர்க்கதரிசியினுடைய சத்தத்தை கேட்டு தேவ சந்நிதியில் தன்னைத்தானே தாழ்த்துகின்றதை அங்கே நாம் வாசிக்கின்றோம். ദൈവം അവനോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. தேவன் அவனிடத்திலே கருணையை காண்பித்தார். എത്ര വലിയ മാരകമായ പാപമാണ് അവൻ അവിടെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് 21-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുള്ള കാര്യമാണ്. எவ்வளவு கொடூரமான பாவத்தை அவன் செய்தான் என்பது 21-ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது എങ്കിലും അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് കരുണ കാണിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ இருந்த போதும் அவன் தன்னைத்தானே தாழ்த்தினது நிமித்தமாய் தேவன் அவனுக்கு கருணை காண்பித்திருக்கிறார். ശൗലിന്റെ ജീവിതം, ദാവീദിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, தாவீதுடைய வாழ்க்கை குறிப்பிட்டு நாம் படிக்கும் பொழுது വളരെ മാരകമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തി, പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് എന്ന് കാണുവാൻ தாவீது மிகப்பெரிய பாவத்திலே விழுந்து போன ஒரு நபராக இருந்தார். എന്നാൽ ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട്, ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ദാവീദ് പറയുവാൻ കാരണം, ஆனாலும் தாவீது சொல்லும் பொழுது தன் பாவத்தை அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பு பெறுகிறவன் பாக்கியவன் என்று சொல்லப்பட்டது போல அவர் அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பு பெற்ற பொழுது അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തി ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. அவன் தேவனுடைய சந்நிதியிலே தம்மை தாமே தாழ்த்தி அவருடைய சந்நிதியிலே கண்ணீர் விட்டதை நாம் வாசிக்கின்றோம். എന്നാൽ ശൗലിന്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, ஆனால் சவுலுடைய வாழ்க்கையை குறிப்பிட்டு நாம் படிக்கும் பொழுது ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരാജയത്തിൽ, சவுலுடைய வாழ்க்கையில வந்த தோல்வியிலே അവൻ തന്നെ ആ നിലയിൽ നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താഴ്ത്താൻ കഴിയാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ശൗലിനെ കാണുവാൻ அவன் தம்மை தாமே நியாயப்படுத்திக் கொண்டு அவர் மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தி குற்றம் சாட்டிக் கொண்டு அவன் நியாயத்தனாக அவன் போய்விட்டான். അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. அது நிமித்தமாக தேவன் அவன் மேல் பிரியமாக இருந்ததில்லை. എന്നാൽ ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്, ஆனால் தாவீதை பொறுத்தമട്ടിலே சொல்லப்படும் பொழுது ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் என்று சொல்லி அவனை குறித்து ஒரு சாட்சி അവനെ சொல்லப்படுகிறது. ദൈവമേ ആവിനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തിയതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. அந்த வகையிலே தேவன் அவனை அதிகமாக உயர்த்தினார். സർവോപരി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ. இங்க இருக்கின்ற எல்லாவற்றிற்கும் மேலான ஒரு முன்மாதிரி என்று சொல்லப்படுவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அல்லவா. നമ്മള് അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം, നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 21 മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അവന്റെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവനിൽ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ടും പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യം പരിഹരിപ്പിക്കുക അത്ര ചെയ്തത്.
2ஆம் அதிகாரம் 21 முதற்கொண்டு, இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள், ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படிக்கு உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். அவர் பாவம் செய்யவில்லை, அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മാതൃകകളെ നമുക്ക് പിൻചുറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയണം. நம்முடைய ஆண்டவருடைய முன்மாதிரியை நாம் பின்பற்றி செல்ல நம்மால் முடிய வேண்டும். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 51-ാം വാക്യത്തിൽ, லூக்கா சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 51வது வசனத்திலே അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി നസ്രത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசரேத்தூரிலே சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എത്രയോ അത്യുന്നതനായ മഹാദൈവമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. நம்முடைய கர்த்தர் எவ்வளவு மகா மேன்மையான அதி உன்னதனாக இருக்கக்கூடிய கர்த்தர் என்பதை அறிவோம். അവൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അവനറിയാം. அவர் எதற்காக வந்தார் என்பது அவருக்கே தெரியும். സാധാരണ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് അവനറിയാം. சாதாரணமான மனுஷனுக்குள்ளாக என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்பதையும் அவர் அறிவார். അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ നിസ്സാരക്കാരാണെന്ന് അവനറിയാം. அவருடைய தாய் தகப்பன்மார்கள் எவ்வளவோ அற்பமான சாதாரணமான ஜனங்கள் என்பதும் அவருக்கு தெரியும். പക്ഷേ അവൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ஆனால் அவர் அவர்களுக்கு என்ன செய்தார்? കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയാം. கீழ்ப்படிந்திருந்தார் என்று അപ്പൊ வாசிக்கிறோம். ദൈവം നമ്മെ, കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത്, ஆகவே ஆண்டவர் நமக்கென்று காண்பித்திருக்கக்கூடிய முன்மாதிரி என்பது, അവൻ ആ നിലയിൽ മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരസ്ഥർക്കും എന്ന് വേണ്ട മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ നിലയിലും അവൻ ആർക്കൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണമോ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടെയൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. மனுஷன் என்ற முறையிலே யாருக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டுமோ, பெற்றோர்களுக்கோ அதிகாரிகளுக்கோ கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டுமோ அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். നമ്മള് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ. மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் வாசிக்கும்போது, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன், நீ நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொன்னார். നമ്മള് സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുഴുവൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, சுவிசேஷங்களை முழுவதுமாக நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പാനല്ല മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനാണ് വന്നത്. நான் ஊழியம் கொல்ல வரவில்லை, நான் ஊழியம் செய்ய வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார். ആ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് നിവർത്തിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ அந்த ஊழியத்தையும் கர்த்தர் நிறைவேற்றி முடித்திருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ, ஆகவே நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நமக்கென்று கொடுத்திருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றி ஜீவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ, பேதுரு நிருபத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது, ആർക്കൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. யாருக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்ற விஷயம் இங்கே தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2:13 2:13 14 14 18 3 മുതൽ 1-5 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള പകുതികളിലെ 5-ാം അധ്യായത്തില് 5ആം அதிகாரத்தில் അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, எங்கெல்லாம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, எங்கெல்லாம் நாம் பார்க்கக்கூடியது என்னவென்றால், നാം ആർക്കൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കാണുവാൻ കഴിയും. நாம் யாருக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. സകല മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്കും കർത്താവിൻ നിമിത്തം കീഴടങ്ങുവിൻ എന്ന് 13-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, அதனுடைய 13வது வசனத்திலே சகல மனுஷருடைய நியமங்களுக்கும் கர்த்தர் நாமத்திலே நீங்கள் அதற்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ശ്രേഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ച് രാജാവിനും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിനും സൽപ്രവൃത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിനുമായി അവനാൽ ഐക്യപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വെച്ച് നാടുവാഴിക്കും കീഴടങ്ങുവിൻ. இங்கே மேலான அதிகாரமுள்ள ராஜாக்களுக்கானாலும் சரி, தீமை செய்கிறவர்களுக்கு ஆக்கணையும் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் உண்டாகும்படி அவனால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிகளுக்குமானாலும் சரி കീഴ്പ്പടിந்திருங்கள். അതുപോലെ പൂർണ്ണ ഭയത്തോടെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, പൂർണ്ണ ഭയത്തോടെ യജമാനന്മാർക്കും നല്ലവർക്കും ശാന്തന്മാർക്കും മാത്രമല്ല മൂർഖന്മാർക്കും കൂടെ കീഴടങ്ങുവിൻ. அதே போல 18வது வசனத்திலே, வேலைக்காரரே அதிக பயத்துடனே உங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள், நல்லவர்களுக்கும் சாந்த குணமுள்ளவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல മുരട്ട ഗുണമുള്ളവർക്കും കീഴ്പ്പടിந்திருங்கள் എன்கிறார். 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 1-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ. 3ആം அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே, மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். അതുപോലെ മറ്റു വേദഭാഗങ്ങൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലും അതുപോലെ കൊലോസ്യ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത്, സുഖകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപൂർണമായ അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് എവിടെയും എല്ലാവരും ആ നിലയിൽ തമ്മിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. அதே போல எபேசியர் மற்ற நிருபங்கள் எல்லாம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, நாம் சுகமாய் வாழ்வதற்கு, ஆசீர்வாதத்துடன் ஜீவித்திருப்பதற்கு, சமாதானத்துடன் சௌக்கியத்துடன் ஜீவித்திருப்பதற்கு அதற்கான காரணங்கள், அதனுடைய விஷயங்கள், அது கீழ்ப்படிந்திருப்பதை குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை வாசிக்க முடியும். കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്കും മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ ആ നിലയിലുള്ള അനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ നിലയിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്
എന്ന് നമുക്ക് പല വേദവങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ பிள்ளைகளை பொறுத்தமட்டிலே சொல்லப்படும் பொழுது அவர்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும், ஆசிரியர்களை கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் மிக தெளிவாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കാണുവാൻ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தேவன் இவனமாய் கீழ்ப்படிதலோடு வாழ வேண்டும் என்றும் சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்தும் ലേവ്യ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 32-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, லேவியராகமம் புத்தகம் 19-ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம். നരച്ചവന്റെ മുമ്പാകെ എഴുന്നേൽക്കുകയും വൃദ്ധന്റെ മുഖം ബഹുമാനിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും വേണം, ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. நரைத்தவனுக்கு முன்பாக எழுந்து முதிர் வயதுள்ளவன் முகத்தை கனம் பண்ணி உன் தேவனுக்கு பயப்படுவாயாக, நான் கர்த்தர் என்று சொல்கிறார். ഇന്ന് അതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇവകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കக்கூடிய കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നാം ജീവിച്ചു വരുகிறோம். മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക, പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അന്യം വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. இங்கே வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு வயது மூத்தவர்களுக்கு நாம் எழுந்து நின்று அவர்களை கனப்படுத்துவதும் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதுமாக இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அந்நியமாய் போய் கொண்டிருக்கிற காலகட்டமாக இருக்கிறது. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അവിടെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു പ്രബോധനം അവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ തൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. பேதுருவினுடைய நிருபத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு அறிவுரை நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ നമുക്കറിയാം പല സ്ഥലസഭകളിലും ഇന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പല സ്ഥലസഭകളിലെ இருக்கக்கூடிய കഷ്ടങ്ങൾ என்று சொல்வது, ഈ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക, തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണുക എന്നുള്ള ആ കാര്യം ആരും അത്ര ഗൗരവമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்திருங்கள், ஒருவருக்கு மேலாக ஒருவரை மேன்மையுள்ளவராக எண்ணுங்கள் என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அதிகமாய் பெரிய பொருட்டாக எண்ணப்படுவதில்லை. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലസഭകളിലും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. നിമിത്തமாக അനേക സ്ഥലം സഭകളിലെ അധിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുகின்றதை നാം കാണാൻ முடியும். ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നമ്മൾ സഭകളിലായാലും കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ്. தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய நியமத்தின் பிரகாரமாக நம்முடைய குடும்பமானாலும் நம்முடைய சபையானாலும் நம்முடைய நிலைமைகளிலே எல்லாவற்றிலும் நாம் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ നിയമങ്ങൾ, സർക്കാർ ഓരോ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, പക്ഷേ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? அரசாங்கம் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒரு சட்டத்திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார்கள். அவனமாக நம்ம ஒரு சாலையினூடாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது அங்கே இருக்கின்ற சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றாவிட்டால் என்ன நடைபெறும்? അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല. ആപത്തുകൾ നികഴും എന്നതിൽ എന്ത് വിധமான സന്ദേഹമില്ല. അതുപോലെ സുഗമമായ യാത്രയ്ക്ക് അത് തടസ്സമാകുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. സുമുഖமான இருக்கக்கூடிய பயணத்திற்கும் அது நிச்சயம் தடையாக அமையும் என்பதிலும் சந்தேகமில்லை. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ, ஆகவே நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திலே, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലായാലും நம்முடைய குடும்பத்திலானாலும் സമൂഹത്തിലായാലും സഭയിലായാലും സഭയിലെ ആനാലും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുവാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கக்கூடிய நியமங்களை நாம் அதனை கற்றுக்கொள்ளவும் அதன்படி கைக்கொள்ளவும் வேண்டும். അപ്പോൾ അത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും താറുമാറാവാനായിട്ട്, തകരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. அதை நாம் மிகவும் அதிக கவனத்துடன் பின்பற்ற வேண்டும். இல்லை என்றால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தகர்ந்து போவது. സദൃശവാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് 22:4 நீதிமொழிகள் 22:4 வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கின்றோம். താഴ്മയ്ക്കും യഹോഭക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ധനവും മാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. താഴ്മയ്ക്കും കർത്തർക്ക് ഭയപ്പെടുതലുക്കും വരും പലൻ ഐശ്വര്യവും മഹിമയും ജീവനുമാം. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം വരുവാൻ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ധനമല്ല ആയാലും, അല്ലെങ്കിലും ഏതു കാര്യമായാലും ഏതു അനുഗ്രഹത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം താഴ്മയോടെ ആരെയും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കീഴ്പ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ ദൈവത്തിനുമൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ട് താഴ്മയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നടക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെ വാസിക്കും பொழுது அங்கே தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கும் பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யம் உலக பிரகாரம் ஐஸ்வர்யம் என்று அல்ல. அப்படி இருந்தாலும் கூட கர்த்தரிடத்தில் வரக்கூடிய ஐஸ்வர்யத்தை நாம் பெறுவதற்கு ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து ஒருவர் மேன்மையுள்ளவர்களாக எண்ணிக்கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமாகும். അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് താഴ്മയോടെ ഇരിക്കേണ്ടത്? அது அப்பொழுது எந்தெந்த நேரங்களிலெல்லாம் எல்லாம் நாம் தாழ்மையாக இருக்க வேண்டும். എപ്പോഴും എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. എപ്പോഴും താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുക, എപ്പോഴും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. எப்பொழுதும் தாழ்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக
இருக்க வேண்டும். എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം? எப்பொழுதும் நாம் எதற்காக நாம் கீழ்ப்பட்டிருக்க வேண்டும், தாழ்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும்? അവൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മെ ഉയർത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. அவர் எப்பொழுது நம்மை உயர்த்துவார் என்பது நமக்கு தெரியாது. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ നമ്മൾ താണിരിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. அது நிமித்தமாக அவருடைய பலமுள்ள கரத்துக்குள்ளாய் நாம் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். യോസേപ്പിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. யோசேப்பினுடைய சரித்திரம் நமக்கு தெரியும். അവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. அவனுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ எதிர்ப்புகள் வந்து போனது. എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ യോസേഫ് കടന്നുപോയി ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ஆதியாகமத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விதமான எதிர்ப்புகள் வந்து கடந்து സഹോദരങ്ങൾ അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി, சகோதரர் அவனை தனிமைப்படுத்தி விட்டார்கள். ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് അവൻ ജയിലിലാകപ്പെട്ടു. அவன் செய்யாத குற்றத்திற்கு அவன் சிறைச்சாலையில் அகப்பட்டான். ഒരുപാട് കഷ്ടതയിലൂടെ യോസേഫ് കടന്നുപോയി. அதிகமான കഷ്ടങ്ങൾക്കുள்ளாக யோசேப்பு பிரவேசித்தான். പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ യോസേഫ് തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടിടയായി. ஆனால் அந்தந்த இடங்களில் எல்லாம் அவன் தம்மை தாழ்த்தி கர்த்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து அவன் முன்னேறி சென்று வெற்றியுள்ளவனாக மாறினான். അങ്ങനെ കടന്നുപോയ യോസേഫിനെ ദൈവം ഏറ്റവും ഉയർത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ சென்ற யோசேப்பை மிகவும் உயரமான உன்னதமான இடத்திலே கர்த்தர் அவனை வைத்தார். അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ താണിരിക്കുവാൻ, അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ നമ്മൾ താണിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ஆகவே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கர்த்தருடைய கரத்திலே எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக நாம் தாழ்மையுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்பதும் தேவனுடைய வசனம் நமக்கு கற்றுத் தருகின்றது. നാം പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, பழைய ஏற்பாட்டை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രയീം അടിമത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു പോന്നപ്പോൾ, இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர் விடுதலையாக்கப்பட்டு പോകും பொழுது, അവന്റെ ശക്തിയുള്ള ഭുജം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മൾ വേദഭാഗത്തിന്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നുണ്ട്. ஓங்கிய வல்லமையான புயமானது அவர்களை மீட்டெடுத்து வந்ததை குறித்து வேதத்தில் அநேக இடங்களில் நாம் வாசிக்கின்றோம். ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോഴും, எந்த விதமான எதிர்ப்பினுடைய சூழலிலும் எதிரடியாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் கடந்து போகும் பொழுது, ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോഴും, எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நாம் கடந்து போகும் பொழுது, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം താണിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, தேவனுடைய சந்நிதியை நம்மை நாமே தாழ்த்தி இருக்கும் பொழுது, ആ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് അവന്റെ ശക്തിയുള്ള വലങ്കരത്താൽ നമ്മെ ഉയർത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. அந்த தேவன் ஏற்ற நேரத்திலே நம்மை அவருடைய கரத்தில் வைத்து உயர்த்துவார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാം നമ്മെ പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. நம்முடைய வாழ்க்கை நாமே நிதானித்து பார்ப்பதற்கான அவசியம் உண்டு. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, நாம் தேவனுடைய சந்நிதியில் எப்படி இருக்கின்றோம், ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്, നമ്മൾ ഈ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, പേതുരു നിരുപത്തിനെ വാസിക്കും പൊழுது, വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയ വലിയൊരു ജനതയാണ് പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതിയ ആ സഭയിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அதிகமான உபத்திரவத்தினூடாய் கடந்து சென்ற ஜனங்கள் என்பதை நம்மால் காண முடியும். വളരെ പരീക്ഷയിലൂടെ അവർ കടന്നുപോയി, அதிகமான பரீட்சையினூடாக அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள். പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ പ്രത്യാശ അവർക്ക് നൽകുവാനായിട്ടിടയായി. ஆனால் அங்கேயும் கூட அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനം അവനെ അണിയിച്ചു എന്ന് പത്രോസ് അവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. பேதுரு சொல்லும் பொழுது மிகப்பெரிய கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் அவரை முடிசூட்டினார் என்பதை குறித்தும் வாசிக்கின்றோம். അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് സാഹചര്യമാകട്ടെ, അവിടെയൊക്കെയും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கர்த்தருடைய சந்நிதியில் நம்மை நாமே தாழ்மைப்படுத்தி கீழ்ப்படிந்திருக்கும் நேரத்திலே அவரும் நம்மை உயர்த்துவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താണിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വയം കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാ. நாம் அவருடைய சந்நிதியிலே தாழ்ந்திருப்பதற்கு நம்முடைய சுயத்தினாலே இந்த முயற்சி எடுத்தாலும் நிச்சயம் அது முடியாது என்பதும் அறிவோம். പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം നമുക്കറിയാം, നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയാത്ര എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. பவுல் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் என்னிடத்தில் உண்டு, ஆனால் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று வரும்பொழுதோ என்னால் செய்ய முடியவில்லை என்று சொல்கிறார். താണിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ താണിരിക്കാൻ, தாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் எனக்கு உண்டு, പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ஆனால் என்னால் இயலவில்லை. അപ്പോൾ അതിന് കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ആ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടപ്പിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ஆகவே நமக்கு தாழ்மையுள்ளவர்களாக நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளாய் வாசம் செய்யக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாம் இணங்கி ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்பது മുഖ്യം. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ അനുദിനം നമ്മെ തന്നെ ക്രൂശിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ നമ്മുടെ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയം, ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായപ്രമാണവുമില്ല.
ക്രിസ്തുയേശുവിനുള്ളവർ ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. கலாத்தியரில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தமிச்சி அடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லிவிட்டு கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே നാം കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ நாம் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு இணங்கி நாம் கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க வேண்டுமானால் നമ്മെ തന്നെ അനുദിനം நம்மை அனுதினமும் കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് கர்த்தருக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டு നാം നമുക്ക് അനുരൂപമല്ല കർത്താവിന് അനുരൂപമായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കണം. நம்முடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக அல்ல, மாறா கர்த்தருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்றம் பெற்று ஜீவிக்க வேண்டும். ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, ആത്മാവിന്റെ നിറവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ஆவியானவருடைய பலன், ஆவியானவருடைய நிறைவு நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. നമ്മൾ റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ரோமர் நிருபம் 8-ாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்றோம். ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഇനി ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല എന്ന് 8-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. 8-ാം அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருப்பவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை என்று வாசிக்கிறோம். 2-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജീവനുடைய ആവിயின் പ്രമാണം என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் പ്രമാണത്തിനിன்று വിടുതലയാക്കിற்றേ. നമ്മുടെ പ്രമാണം നമുക്കറിയാം. അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ സമയമില്ലല്ലോ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വിമാനമെല്ലാം പറന്ന് മേലെ പോകുന്നതല്ല. ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ഞെട്ടറ്റാൽ കീഴ്പോട്ടേക്ക് പോരും. ആകായത്തിലെ വിമാനം പറന്ന് ചെല്ലും നേരത്തിൽ ഏതാവത് ആപത്ത് നികഴും പൊഴുത് അത് മേലിருந்து കീഴെ. പക്ഷെ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ അതിജീവിച്ച് ഫ്ലൈറ്റുകളും അതുപോലെ കിളികളും ഒക്കെ പറന്നു പോവുകയാണ്. ஆனால் இந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தியையும் தகர்த்து இந்த விமானமும் பறவைகளும் மேலெழும்பி செல்கின்றது. അവയിൽ ഒരു ജീവന്റെ പ്രമാണമുണ്ട്. அந்த ஜீவனில் ஒரு பிரமாணம் ஒன்று செயல்படுகின்றது. അതുപോലെ പാപികളായിരുന്ന നമ്മിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണം, ജീവന്റെ പ്രമാണം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പാപികളാக இருந்த நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரமாணத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கின்றார். ആ പ്രമാണത്തിന് നാം കീഴ്പ്പെട്ടാൽ, ആ കർത്താവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നാം ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും താഴ്മയോടെ എളിമയോടെ നമ്മുടെ ജഡത്തെ ആ നില ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. அந்த பிரமாணத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்திருந்து அதற்கென்று இணங்கி ஆண்டவருடைய ஆவியானவருக்கு இணங்கி நாம் செல்லும் நேரத்திலே நாம் வெற்றியுள்ளவர்களாக நிச்சயம் ജീവിக்க முடியும். നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറികൊള്ളേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന പ്രബോധനം, ஆகவே பேதுரு மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அறிவுரை என்னவென்றால், അതുകൊണ്ട് ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ, എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിപ്പിൻ. அந்தபடி இளைஞரே மூப்பருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனத்தாழ்மை அணிந்து கொள்ளுங்கள். பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார். ஆகையால் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள். ദൈവത്തിന്റെ ആ നിലയില് ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് அந்த வகையிலே இந்த செய்தி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பின்பற்றிக் கொண்டு നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്ന നമ്മിലെ ആ കുറവുകളെ നികത്തിക്കൊണ്ട് தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஏதுவாக தடையாக இருக்கக்கூடியவற்றை நாம் தகர்த்துக்கொண்டு നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താണിരിക്കാം. നാം ദൈവ സന്നിധിയിലെ നാം താഴ്മപ്പെടുவோம். ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. தேவன் நம்மை உயர்த்துவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ആത്മീയമാകട്ടെ, ஆவிக்குரிய விதமாக இருக்கட்டும், ഭൗതിക വിഷയമാകട്ടെ, உலக பிரகாரமான விஷயமாக இருக்கட்டும், ഏത് വിഷയമാകട്ടെ, எதுவாகினும் തന്നെ താഴ്ത്തിയവരെ ദൈവം ഉയർത്തുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മെ താഴ്ത്തിയവர்களை தேவன் உயர்த்துவார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച്, ஆகவே அந்த வாக்குத்தத்தங்களில் உண்மையுள்ளவராக இருக்கின்ற அந்த தேவன் பேரிலே விசுவாசம் வைத்து അവനിൽ തന്നെ നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് அவர்களை നമ്മை സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമുക്ക് ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്തു வாழ்க்கையை മുന്നേറി നടത്തി ചെല്ലുவோം. അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ഈ നിലയില് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും இந்த வகையிலே இங்கே கடந்து வரவும், ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളോടൊന്നിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും,
இங்கே வந்து உங்களோட கூட சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கும் ദൈവത്തിന് ആ നിലയിൽ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. தேவனுக்கு நான் விடமாய் நன்றி சொல்கிறேன். ഒപ്പം തന്നെ ഈ സഭയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ആ നിലയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. அதனுடைய கூட சேர்ந்து என்னுடைய இந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புள்ள நபர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன். കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരോടും, கடந்த நாட்களிலே எங்களை நினைத்து ஜெபித்த அனைவருக்கும், വിശേഷാൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ ഒരു ലിഗ്മെന്റ് പൊട്ടുവാനായിട്ട് കിടയായി അടുത്ത കാലത്ത്. இங்கே சமீப நாட்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு எனக்கு அந்த லிகமெண்ட் ஏற்பட்டது. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. அதையெல்லாம் நினைத்து நீங்கள் எனக்காக ஜெபித்தீர்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியும். ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. இப்போது நடப்பதற்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் முன்னேறி செல்கிறேன். തുടർന്നും അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയുടെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് தொடர்ந்து உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஜெபங்களிலே நினைவு கூற வேண்டும் என்றும் சொல்லிக்கொண்டு ഇരിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. தேவநாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். பொதும் கௌதம் 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கொள்வார்.